Namaskar, Jai Jagannath. This is ARK. You are watching ARK Idea Innovation YouTube channel. Welcome back to your favorite channel ARK Idea Innovation YouTube channel. ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହାଉ ଟୁ ଆଡ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଇମେଜେସ୍ ଇନ୍ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ଅନଲାଇନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଉ ଟୁ ଆଡ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଇମେଜେସ୍। Now we will learn how to add gallery images. Click on Gallery Videos and Images. Select suitable icon. Select State. Turn Editing On button. Click on pencil icon. Give your heading Training Program of Teachers -batch number. Press Enter button. Click on Add an activity or resources. Select Lightbox Gallery. Click on Add button. Give your name as heading Inaugural Session or Training Session. Click on Save and Display button. Add images. Select first icon. Choose File from your system. The image file should be in zip format and up to 20 MB. Open file. Upload this file. Add images. Images will be displayed. Thank you. ओके फ्रेंड्स, आम चैनल रे निष्ठा ट्रेनिंग रो बहुत सारा वीडियोस आसो फ्रेंड्स देखंतु एवं उत्कर्ष रो मध्य वीडियोस आसो आपण मान देखंतु संग साथी माने को शेयर करंतु। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल आवर टीचर फ्रेंड्स हु रिक्वायर इट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय हिंद।